Le comité de soutien au mouvement Rifin Paris, il fait partie de la fédération de soutien au mouvement Rifin en France, avec 5 autres comités. Ils existent depuis 1 an et demi. Ils défendent les prisonniers politiques Rifin et les prisonniers politiques au Maroc en général. Et ils soutiennent aussi le mouvement populaire Rifin Pacifique. Aujourd'hui, on est très honoré de recevoir Madame Zafi, comme on l'appelle chez nous, Khatchi Zolikha, qui a suivi une opération sur Paris. Bon, il n'est pas souffrant, mais il est fatigué. Du coup, bon, il a insisté pour qu'il soit présent aujourd'hui. Il va faire une intervention brève de quelques minutes en tarifite. Et Abd Majid il va traduire l'esprit en français. Ahmed Zafi, c'est le président de TAFRA. TAFRA, c'est la paix en français. C'est l'association des familles des prisonniers politiques Rifin. Cette rencontre est organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes par le comité de soutien au mouvement Rifin. On va essayer de parler de mouvement populaire Rifin, de la souffrance des familles des prisonniers au RIF, leur parcours de combattants, et on va échanger avec la SAC aussi. Sans oublier, on remercie pour tout le monde, Serre Paris, les organisations des droits de l'homme. On remercie aussi la CGT aujourd'hui qui nous a donné un coup de main pour cette salle. Et on remercie tout démocrate qui aide et qui soutient les prisonniers politiques au Maroc et le mouvement Rifin. Voilà, on va commencer par Khatchi Zolikha, la mère de Nasser Zafi. C'est le porte-voix de Hirak. Hirak, c'est le mouvement populaire Rifin. Il a pris 20 ans de prison ferme avec 7 d'autres. Et aujourd'hui, il est à Okasha. Okasha, c'est prison à Casablanca, à 600 mètres, à 100 km de chez lui. Du coup, Zafi et sa femme font toutes les semaines un aller-retour de 1200 km pour rendre visite à leur fils. Et il y a 7 d'autres qui ont pris 20 ans. Il y en a qui ont pris 15. Il y en a qui ont pris 5, 10 ans. Jarada, c'est pareil. Et voilà, il y en a qui ont pris 3, 4, 5 ans. En fait, c'est un massacre judiciaire qu'on n'a pas connu depuis 40 ans au Maroc. Bref, Khatchi Zolikha, il va parler au tarifite, brièvement. السلوك المزيغ لان تبعنا نغيب عبد الله زكي الدول المنظم. Je m'excuse pour les frères qui sont présents ici avec nous, les camarades. Je vais dire 2 mots en berbère. إذا أنا مشاوري خاتيتنا زوليخا غتسول شي حاجة خلو الوضعية الصحية وأدي شي 5 مينوت حكومة تفية ندور من بعد السيور كل شيء من النقاط اللي نوع عليه ثم نشاور القاعة كذلك باش كينا نتفاعل إطار التواصل القويوية بالكوميتي الباري الكوميتي بلوتو الجمعيات الحقوقية الهيئات دا يشرفن الاحترام داكينا إذا تحية. Le comité de Paris, juste un rappel, c'est un comité, ça s'appelle le comité de soutien au mouvement Rifin, et par principe, il soutient tous les mouvements populaires sociaux au Maroc. Et le dernier, c'est le combat des professeurs contre la marchandisation de l'éducation nationale au Maroc. C'est juste un petit mot, voilà. Bon, après, on aura un échange avec la salle pour partager, pour échanger, pour débattre, pourquoi pas, poser des questions à Ahmed Zafi, le président de l'association TAFRA, des familles des prisonniers politiques, et à Madame Zafi, la mère de Nasser Zafi, qui a pris 20 ans de prison ferme à Okasha avec 7 autres. Voilà, en gros, il y avait au moins selon les estimations sérieuses, plus de 1000 poursuivis pendant ce mouvement populaire. 1000 suivis par la justice. Il y en a qui ont pris 6 mois avec ferme, 6 mois avec sursis, 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je rappelle que c'est un massacre judiciaire énorme. C'est même une honte au Maroc. Bref, Khatchi Zolikha, أولا زوارو نمشي جالس حنا.
مزيارو السلام عليكم. ليش تشكر شكون كني بعد هذا مزيارو اللي كيبدل ولاد المغرب باش نعالجو نيش يجي التمرة تنقرا تعيش 6 شهور نيشو تصوص تجير ولاد عزيز صراحة حريق. ولكن روخا وميا كيزي يثما دنا كيزي وين السود الله درجة دينا العملية باقا كيجي نصيح حتى صبحان وقيم غشية من مخيلة تجير إيرو زما غادو غورا وزما تصا وزما الشا باقا صغية واصل حريق تعاتي غير الدواوات المؤمنين الحريق تا السيرين السكر روح الحمد لله قاي مليح. ولكن الفضل قريت قا يوذاني كي شاكن كي نافقي العلاجينو المساعدينو تشكاخن بزاف بزاف بزاف. نشنين تاع روخا الدورة تاع عائلات المعتقلين شنين تاعنا يجن معانا تنقرن بالنسبة لي شي هكا وزما أضوض غمي نهار راح غمي خطر غاز شحال دورة ثاني غاديني يغطري السكر يداريا أعصاب نجهدها السرطان ها كلشي أقدا كيروخا نش السرطان هاكا خصنا مي كيتوطف ناصرين وضرت شهور ومي غازير المعاناة ني كيسعانا ناصرين ومي غازار ورا تمزغر وعقير ناصرين قاسو في نسق الصور إجمعنا تنقرن سيدني ويستحق شي ولا ذينا المعتقلين قاعد واستحق شي هذا سنقلنا من يحمش الفون طلبون الخدمات المستشفى الجامعه اقام زين الطلب. ولكن الدوله نوض لبي شي منايا الدوله نوض البيان وصعود دو سيد عائن كيف صار نوض على رازق نوض ذريننا رازق نوض حوايجنا ديك السيا نوض نوض عتبان خصن ناصرين نوض قاس التعذيب يجي التعذيب ما تصورش وتقني يجن يستحقيت تقيتي ناصر يستحق شي التعذيب ناصر مهما يبغي الطلب دائما يقرصنتوش الحوار يمي الزمان كما الزمان ولا تقمشي. ولكن سنين لقينا التعذيب عما صات سامحه الحق مني التعذيب ينس نيش طلب رخصي اول شو الزمع ما صدتو من تسقيني مني انا غير كنضربتو. ولكن طلب زي الدوله قرات شي ديمغرافيين وجي شي كدماني شي ديمغرافيين الطلبه زيدوا لنا تدركي جميع المعتقلين اول ناصر غادي يعالج خوش تجي في ناس خدعت ابني ناس تقني راه شات ناس تجي فرحيض قوارض البشر نتاع ويستحق شي تجي فرحيض تفوت او يثاين ثلاث. ولكن تفوت قلت عام وضرت شهور الزنزانه الانفراديه بنادم يعيش دينيا من الحيوان أنكروا التعذيب ينس ما مني بعد تزيد الدبامية غاشي كلشي الأمهات معتقلين كلشي نتعانى المعاناة تنقرا باش تفنشينا بريد حتى الدار البيضاء تجي تكمل تكوار نيش الزمع الطفا بريد هاينة نيش الطلبة سكسرنا درقني جميع المعتقلين اللي غتقارب ندورنا ونتسنى نغاص نطرح صغام منايا الطلب دائما نقيمشي الطلب صح حقنا ونتنزل شي غير حقنا ميخفون ضاورنا على صندرقم ماشي طلبتي الدوله ماشي ديمغرافيين ونتقهوى كنيو ذي انفصاليين شي نعم سنيري ذي انفصاليين اللي نهار اللي دوزجا. ولكن شي نطلب حقوقنا ونتنازل شي حقوقنا اللي نهار اللي دوزجا مهما قلنا واخا رانا تعذاب واخا كفاصل شي تعذاب قبال سن. ولكن نتنازل شي نعم سننزل دائما قاعد مني ما الثوره قاعد ان شاء الله تنزلوا خمين دقيقه مي ما يستحق شي هذا سيقامن باي حق انت هذا سيقامن. واش يوكا الدولة واش ينغام واش يقاش نحسنو نتاع فن واش انت كيوكا انت يوكا شي انت غير تندخل اقاد ماشي الجزائر ماشي المغرب شنو في سنين الدولة نعاد في سنين الجزائر تسمى اتهمنا وسجن تهمة تاع فن ديرها انفصالية مزيان تجي شي انفصالية مزيان غادا تطفنا راسينا يعني قامي كيتوش قطع على بارا قوم كان نظن قراص انت داميا ساعه الظهر باش نتقن شي ولكن تقناس الحمايه. ولكن ضاولنا نهار مهلا شي نتوش حقنا ذي فيديوهات مسجله ذي نيناتي بذان الشهود رفضوا شهودنا وين شهود الزور. ولكن نهار يتعدى الشجاع وذي اي تهمه ضاولنا ابرياء الطلب زي الدوله دائما نقيم الطلب قاشي المغربيين قاموا تعيش غير ما نص سني طماط ولا شني قاموا غاسل سنين توشنا نعيش شي توش نعيش. ولكن باش نذكر فاصل ضاوالنا كل ما نفوض السيولاني اللي حقنا هذا الحصان
ثاني ما ستنقبل لي نهار اللي تشا خميزي مقصن شي نقانو خمير فوضى نهار تشا والله ما نتنازل شي دائما قاسي الدوله شنين نتوش الحوار راك طول معاه ذاك المعتقلين وجا كاين شنين غادي تستحق يدير في الحبس اللي تحصل وصافي شكرا. C'est un témoignage très émouvant. Abdelmajid va nous traduire avec l'esprit de son intervention. Merci. Un grand merci à cette dame qui montre vraiment courage. Il a commencé par dire mes remerciements à tous les gens qui ont participé pour la faire venir ici au Maroc, plutôt en France, pardon, pour la faire venir du Maroc ici en France pour qu'il se soigne. Surtout les gens aussi qui ont participé financièrement à cette opération. Donc il disait à un moment donné, il était souffrante, mais là depuis l'opération, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Il a commencé tout de suite à parler des souffrances aussi des familles des détenus, parce que c'est un calvaire, le fait de partir d'Al-Husima au nord du Maroc jusqu'à Casa, à Okasha, et passer des nuits et des nuits sur la route, donc c'est une souffrance. Et il n'y a pas que eux, c'est aussi tous les familles des détenus. Il disait que ils vont toujours rester derrière les détenus, à les soutenir, parce que leurs revendications, ce sont des revendications justes. Et ils n'ont pas fait quelque chose qui mérite des prisons, des 20 ans et des 5 ans, des 10 ans. Donc, ils vont rester derrière leurs enfants, à les soutenir et à réclamer leur libération et réclamer également que l'État marocain s'assoie avec ces détenus pour aboutir à des solutions. Madame Zefzafi disait aussi, on n'est pas des séparatistes. Effectivement, on est des séparatistes, mais des séparatistes par rapport au vol, par rapport al façade, comme on dit en arabe, mais on est toujours, on fait partie de ce pays qui est le Maroc. La corruption, effectivement, comme disait Azehma. Mais on tient toujours à soutenir nos enfants. Donc, voilà, finalement, il termine par faire un appel solennel à tous les rifins et surtout aussi à l'État marocain qu'il libère les prisonniers politiques et s'asseoir avec eux pour trouver des solutions à cette crise qui dure depuis 2 ans. Voilà, merci. Merci. Merci Abdelmajid. Comme vous savez, voilà, le mouvement rifin, c'est un mouvement, comme son l'indique, c'est un mouvement social. C'est-à-dire qu'il n'a jamais revendiqué ni appelé à renverser le régime marocain. Il est pacifique. Voilà, les milliers de jeunes rifins, femmes, hommes, personnes âgées, même les enfants, ils sont sortis pour exiger le développement de leur région, exiger un hôpital, une université, les routes, et voilà, de vivre en dignité sur leur terre. Voilà, et à chaque fois, le régime marocain nous sort la carte séparatisme, voilà, c'est une légende, voilà, on est fatigué de ces légendes. Bref, on va donner la parole à Ahmed Zafi, c'est le président de l'association Tafra, des familles de prisonniers politiques, et qui est en train de se battre pour avoir une reconnaissance juridique au Maroc. C'est un calvaire aussi. Bref, Ahmed, il va parler en Darija, en dialecte marocain. Voilà, Ahmed, مرحبا, الزول نزوف غبارية من زمان دخليني نهار في كلمات قديمية.
تسميح على أي حال أنا كنعتذر لإخواني الفرنسيين اللي ما كيعرفوش العربية، وأعتقد السيد غادي يترجم. فباش نهضروا على الريف أو على الحراك الشعبي في الريف أو على المعتقلين أو على المعاناة ديال عائلات المعتقلين أو معاناة المعتقلين أنفسهم، فخصنا في الحقيقة موسوعة، واحد الانسكلوبيدي يكون باش نهضروا على هذه المسائل ونهضروا على هذه المواقف هذه. ولكن أنا غادي نحاول نهضر على الريف كمنطقة أعتقد أنها عاشت محطات تاريخية أخرى، يعني قبل 2016 و 2017 و 2018 وإلى حدود هذا العام 2019 محطات قاسية جدا. يعني المقاربة الأمنية أو المقاربات الأمنية كانت قاسية جدا. فبحال اللي كنقول دائما حنا ما غادي نهضروش على 1818 ولا 1898 ولا 1908 ولا 1921 حتى 26 ولا 1959 58 بدا، ولكن 59 فين وقع الغضب. فكاين 84 وكاين ولكن حنا غادي نحاولوا نهضروا فقط على 2000، يعني اندلاع أو يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 عند مقتل محسن فكري. Donc, Aziz Ahmed, tout d'abord s'excuse par rapport aux personnes qui parlent français, du fait parce que voilà, il parle arabe ou berbère. Donc, il s'excuse et puis il disait pour parler du RIF, il nous faut vraiment un encyclopédie parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais on va essayer quand même de parler du plus important, des choses importantes. Et cette difficulté a commencé à partir de 28 octobre 2016. Ou plutôt l'image, ou plutôt de quoi il va parler, c'est à partir de cette date-là. Il déplore quand même le régime, plutôt comment le régime en place il considère les gens du RIF, les RIFins. Toujours, les solutions, c'est des solutions qui se basent sur la force et toujours. Donc, c'est ça le problème principal. Donc, Aziz Ahmed, ça va? Donc voilà, Aziz Ahmed il va parler à partir de cette date-là, le 28 octobre, le jour du décès de Mohsin Fikri. Mohsin Fikri. ذاك الجمعة 28 أكتوبر 2016 معناه أنها الانتخابات التشريعية وقعت نهار 7/10، يعني في أكتوبر 16. ولكن مقتل محسن فكري وقع نهار 28، يعني بيناتهم 21 يوم. فبمقتل هذا السيد هذا الله يرحمه انبثق واحد الحراك في الريف مسمي الحراك الشعبي في الريف،
وهذا الحراك هذا جاو شكون النشطاء ديالو؟ واحد المجموعة ديال أبناء الهوامش، أبناء الفقراء، أبناء الذين لا يملكون شيئا. ولكن رغم ذلك، رغم أنهم جاو من، بحال اللي كنقول دائما، رغم أنهم جاو من الهامش، ولكن استطاعوا باش يعطيو درس. فالاحتجاج الحضاري يعني احتجوا بالشموع والورود وبمسيرات سلمية، إلى درجة أنه تحول الحراك الشعبي بالريف إلى مدرسة ثانية. يعني كانت مدرسة في عشرينيات القرن الماضي، كانت مدرسة للمقاومة المسلحة، فتحول الحراك الشعبي بالريف إلى مدرسة المقاومة السلمية بشكل سلمي مطلق. لأن ملي كان كيناديو النشطاء بالسلمية كانوا كيكرروها 3 الخطرات. فأعتقد أن هذه المسيرات أو هذا النوع من الاحتجاج أبهر القارات الخمس، فأصبحت مدرسة. يعني هذا ماشي كلام مرسل، غير بغيت نهضر وكان. فشوفوا في الاحتجاجات في الجزائر نفس المنهج، السلمية ثم السلمية ثم السلمية، وكينظفوا الأمكنة بعد رفع الشكل، وبالهواتف، بأضواء الهواتف، بنفس الشعارات. فحتى كاتالونيا في إسبانيا نفس الشيء. Donc, Aïzahim disait, à partir de ce jour-là, le vendredi 28 octobre 2016, nous avons connu un mouvement, Hirak du Rif, pacifique, qui est, les personnes qui ont participé, ce sont des jeunes des quartiers qui venaient de l'extérieur de la ville, ou plutôt du Rif. C'est des jeunes pacifiques qui faisaient, ou plutôt qui participaient à des marches avec des fleurs et des bougies. Et maintenant, ce mouvement a été reconnu même dans les 5 coins du monde, et certains de nos frères qui sont inspirés de ce mouvement. Il a donné l'exemple des frères en Algérie. Voilà. هذا النشطاء، هذه المسيرات بقوا 7 شهور، يعني من 28 أكتوبر حتى 26 ماي ديال 17. على أي حال 7 شهور هما في الشارع، ولكن بأشكال سلمية، بأشكال حضارية. طيب، فيوم 26 ماي وقع ما وقع، فتدخلت القوات العمومية، فكانت الفوضى. يعني بمجرد ما دخلت القوات العمومية وقع الفوضى. معنا احنا 7 شهور وما درناش، وما تكسر حتى كاس، ولا تهرقت شي قطرة دم، ولا هي دابا مثلا ولا انطلقنا في عاصمة أوروبا، يعني ماشي عاصمة فرنسا، باريس، فيها لي جيلي، يعني السترات الصفر، ولكن أعتقد أنهم حرقوا، وقع كذا، ولكن احنا ما درناش هاد الشيء هذا. لهذا فوقع تدخل أمني، فاعتقل من اعتقل وعذب من عذب، ولكن اللي تعذبوا راه تعرضوا واحد التعذيب، يعني تعذيب فظيع جدا.
فبحال اللي قال الحاكي المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء، فتعتقل مع ناصر الزبزافي. قال له انا كنت كنتعذب، قال هذا القاضي هذه يعني في المحكمه، قال له انا كنت كنتعذب وكنطيح في كوما يعني في غيبوبه، ومنين كنوض كنلقاو مازال كيعذبوه في الزبزافي. على اي حال الطريقه ديال التعذيب ما غاديش نقولوا عليها انها شويه لا انسانيه، لان انا كنشوف الناس هنا في فرنسا ملي كتدخل الامن كيضرب فقط، وفي الجزائر كيدخلوا كيفرقوا فقط، ولكن منين كتوصل لعندنا حنا في الريف كتقال لينا ولاد سبنيول، كتقال لينا ولاد كذا اولاد كذا، يعني ما عرفناش هاد رجل الامن اللي كيضرب يعني وكيصب الحقد ديالو على المواطن المغربي، كيقول له ولد كذا. فهذا هو اللي ما بغاش يتفهم لينا. Oui, Zahim disait, pendant 7 mois, il y avait vraiment des manifestations pacifiques, il n'y avait pas un bruit, pas un verre cassé, mais depuis ce jour, le 28 mai, le jour de l'intervention des forces de l'ordre, alors là, tout est fini. Ils sont intervenus avec une violence extrême. Ils ont arrêté ce qu'ils ont arrêté. Ils ont ramené des jeunes, ils les ont violentés. Ils ne pouvaient pas parler des méthodes utilisées parce que ce sont des méthodes inhumaines. Et ça arrivait même à des insultes. Des insultes. Et se pose la question comment les forces de l'ordre disaient aux gens du Rif, les gens du Nord, les fils des Espagnols. Donc ce sont des insultes qui vont jusqu'au point de les considérer comme des gens d'un autre... Des bâtards. Voilà, des bâtards. Voilà. Juste, Zahmel, il a fait un petit parallèle avec les Gilets jaunes en France. Oui. En gros, pendant 7 mois, pendant le Hirak, et c'est un moment social, je rappelle, il n'est pas sorti pour exiger le renversement des régimes marocains. Bon, ils ont pris son fils a pris 20 ans ferme. Haki, Mohamed Haki, c'est un autre militant, il a pris 15 ans. Nabil Ahmedjik, 20 ans. Voilà, il a fait un parallèle avec les Gilets jaunes pour l'image. Voilà. Vous avez compris, voilà. Les 6 mois avec sorcier ou les 6 mois ferme en France, c'est l'équivalent de 20 ans au Maroc. C'est juste une parenthèse. Voilà, Zahmed, شوي السؤال الثاني ما مش توليش مستقبل الافاق منايا ما غاش الحلقه منايا ما مش توليش كو وايد ديال الكفوس من يقصد نحكي راي جمعيه نحكي اب معتقل للمستقبل سولتو قلت له في جو بوزي كيستيون دي l'horizon de ces histoires voilà est-ce qu'il y a une solution c'est qui détient les clés et c'est qui décide et voilà c'est en fait c'est qui décide en fait et c'est qui a la clé pour sortir de cette parenthèse de répression des forces de l'ordre et de même la répression judiciaire aussi au Maroc. السي علي انا ماشي محلل في السياسه ولا محلل في الشؤون او في الشأن العام الوطني، انا فقط انسان يعني أبحث عن حرية ابني وأبنائي جميعا فقط. أنا ماشي سياسي ماشي حزبي، ما عنديش أي إيديولوجية، ولكن ولدي مع شي ناس أخرين تحكموا ب20 عام، يعني هذه أقصى عقوبة. فأنا حاليا كنبحث على إطلاق سراح ولدي،
هذا الولد هذا أنا كنطلب، أنا أطالب ماشي كنطلب، فرق بين أطلب وأطالب. أنا أطالب المسؤولين ديالنا في الوطن يطلقوا لهاد الدراري، لأن أمهاتهم مرض وهما بنفسهم مرض. ناصر الزفزافي معرض للشلل النصفي، المجاوي كذلك خصو يتعالج، وكاينين الناس في السجون الأخرى، كاينين في عكاشة، كاينين في عين عيشة، كاينين في تولال، كاينين في تاوريت، في زايو، في راس المفاس، على أي حال هادو كاينين مرض إلى حدود اليوم مازال كينعسوا على الأرض، منذ اعتقالهم كينعسوا على الأرض. فأخلاقيا أنا كأب معتقل وكممثل هؤلاء المعتقلين وإذا بغاو يعني أطالب بإطلاق سراحهم، لأن هاد الناس هادو ما داروا والو. هاد الناس هادو العكس ديال الناس القدام. الناس القدام كانوا كيقولوا للحسن الثاني خرج حنا اللي ندخلوا، ولكن هاد الناس ما قالوش لمحمد السادس خرج باش ندخلوا حنا، طلبوا فقط بالمستشفى وجامعة وبعض فرص الشغل. يعني جامعة، علاش طالبين الجامعة؟ لأن الحسيمة تعتبر جغرافيا منطقة نائية، على داكشي كنطلبوا بجامعة. لأن باش أنا بنفسي أنا اللي كنهضر معكم عندي 41 عام في الإدارة المغربية، لأن احنا اللي دخلنا في أوائل الاستقلال حرصوا علينا مزيان، ولكن منين جينا نخرجوا بالتقاعد خرجنا بجوج فرنك بحال اللي قالت داك الوزيرة سميت فيلال ولا كيف مسميت. Aziz Ahmed, dans sa réponse, il disait je ne fais pas de la politique, je n'appartiens pas à un parti politique, et je ne suis pas un politicien pour répondre à cette question. Par contre, par ailleurs, je cherche la libération de mon fils et celle des autres, les autres prisonniers. Il dit qu'il y a des enfants, des jeunes incarcérés suite à ce mouvement réforme qui sont malades. Ils risquent beaucoup. Il a parlé d'Ahmjir, Nasser Zefzafi, son fils, et aujourd'hui, il dorment par terre. Et avec l'hiver, vous savez un peu la situation. Donc, il demande au nom de cette association des parents ou des familles des détenus, qui s'appelle Tafra, de libérer ces jeunes, parce qu'ils ne méritent pas d'être incarcérés, ils ne méritent pas d'être là où ils sont aujourd'hui. Voilà. Libérez les prisonniers politiques au Maroc. 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 فاحنا منين كنطالبوا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، ولكن ما كنطالبوش إطلاق سراح المعتقلين بشكل مذل، يعني تكون فيهم إذلال هؤلاء المعتقلين. هاد الناس هادو اللي كيبغيوهم المغاربة كاملين، من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. وبدليل على هذا أنه ملي ندير أنا نداء الشعب المغربي باش يخرجوا في الرباط في مسيرة، جاونا عندي الناس من جميع أقاليم المغرب، كيقول كل واحد كيقول لي منين جا، من قلعة سرغنا مسخور رحمنا، من قلعة مكونة، من أكادير، من أيت بعمران، من سيدي فني، من تطوان، من طنجة، من فاس، من مكناس إلى آخره. هذا العبد الضعيف
درت نداء وخرجوا الناس من جميع أنحاء المغرب بدليل أن الشعب المغربي يحب هؤلاء المعتقلين، لأن هؤلاء المعتقلين تعتقلوا حتى في الأماكن الأخرى في الوطن، في جرادة، وقعوا شي مسائل في سيدي فني، وقعوا في أسفي، وقعوا في زاكورة إلى آخره. على أي حال، ونكررها كنقولها دائما، يعني احنا نتهنى والمخزن يتهنى، ولكن لا ضرر ولا ضرار. يعني هاد الناس هادو يخرجوا لأنه باش نحاولوا إنقاذ ما يمكن إنقاذه. مثلا ناصر أعتقد أنه وإلا زاد شوية راه غادي يكون عنده شلل نصفي، وحنا ما بغيناش. فغادي نتطرق لمسألة أخرى، أنه بدل ما يكون حوار مع هؤلاء المعتقلين وخاصة النشطاء اللي كاينين في الدار البيضاء، ولكن ما غاديش نتطرق ليه، لأن باش ما نطلع عليهمش في الميزان هاد الناس اللي هابطين عليا، وهابطين غير على عائلة ناصر الزبزافي فقط. فولا سولنا منطقيا علاش بالضبط عائلة ناصر الزبزافي فقط، هذا ثالوث برمودا أو الثالوث المحرم، أب ناصر وأم ناصر وناصر، علاش؟ يعني ولا حاولنا نوصلوا للجواب نعرفوا لصالح من كتلعب هذه الورقة. ففي الحقيقة نطالب المسؤولين ديالنا، يعني ولا كاينين عقلاء وكاينين ناس راشدين، انهم ياخذوا بهذا الوطن وبهذا الشعب هذا. اللي كياكلوا دابا الاساتذه اعتقد ما كلاوش الدراري ديالنا، فقليل من التروي وقليل من الحياء تجاه الشعب. Bon, Ezzahmed disait que quand il a fait l'appel à une manifestation à Rabat, il y a des gens qui se sont déplacés de tous les coins du Maroc. Ils sont venus pour participer du sud, du nord, du centre. Donc, pour dire que les gens, ils ont compris qu'au Maroc, il y a un vrai problème, il y a un vrai souci. Il a parlé aussi ce que les enseignants maintenant, aujourd'hui, les enseignants au Maroc, ils réclament des droits, et que le régime, le système, il leur répond comme d'habitude, avec la violence, avec la matraque. Et Ezzahmed disait que si on demande au régime, ou plutôt s'il y a des intelligents dans ce pays, qu'ils réfléchissent pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de ce pays-là, et qu'ils essayent de trouver un issue dont il n'y a pas de perdants, donc un issue où il n'y a que des gagnants. Voilà, donc Ezzahmed insiste sur le fait qu'il est prêt, comme il disait toujours, il est prêt à jouer la carte de rapprochement entre les détenus et ceux qui sont, ou plutôt les responsables dans ce pays-là. أنا عندي واحد الملاحظة. فالناس ديال الصحراء البعض كيطلق عليها
الصحراء الغربية، وحنا كنطلقوا عليها الصحراء المغربية، الساكنة ديال الصحراء. كيجيو للعاصمة الرباط، كيقولوا الاستعمار، كيتليو يعني كيقراو النشيد ديالهم وكيرفعوا العالم ديال الصحراء وكذا ديال البوليزاريو، وكتوقع لهم حماية. العكس، المغاربة كيقولوا لهم يودي راكم انتم وطن يعني وطنيين. ولكن منين كنجيو حنا كنطلبوا بعض المطالب اللي هي خفيفة جدا على الدولة، خفيفة على الدولة، كيقولوا لنا انتم انفصاليين. واش هذه ماشي معادلة صعبة؟ واش هذا ماشي تناقض؟ يعني واحد كيقول لك انا ماشي مغربي، كتقول له لا انت مغربي بزز. كنجي انا كنقول لا انا مغربي، وكيقول لك لا انت ماشي مغربي. يعني هذا تناقض. وبحال اللي كنقول دائما شكون اللي مغربي؟ واش اللي حافظ على الوحدة ديال المغرب، اللي حافظ على التاريخ ديال المغرب، اللي صنع ملاحم وتاريخ المغرب؟ منين تنصب، بحال اللي قلت ذاك النهار، منين تنصب بن عرفة ملك على المغرب، الإخوة راه كاملين أيدوه. شكون اللي امتنع؟ شكون اللي دار حق الفيتو على بن عرفة؟ هو الريف. جغرافية المغرب كاملة هو الريف، هو اللي ما بغاش يعترف بن عرفة. اش غادي نقولوا بهادي؟ فهاد الناس هادو اللي كيوصفونا بالانفصاليين، اعتقد انهم هما الانفصاليين. وهاد الاغلبيه الحكوميه حاليا التي تتخبط ما عارفه حتى فين تمشى، زعما راه ارتكبوا جرم في حقنا، في حق الريف. والجرادة كانوا كيقراو النشيد الوطني وكيرفعوا الراية المغربية وكيرفعوا الصور ديال الملك، ولكن وقع فيهم نفس اللي وقع فينا. يعني هذا ما بغيناش نفهموا، الى درجه انه شي وحدين من هذه الاغلبيه الحكوميه واحد المره قال لك لا، هذوك الناس في البدايه ديال انتفاضه الجراده كانوا كيقولوا لا هؤلاء وطنيين ماشي بحال شي وحدين اخرين، يعني القصد هما احنا. Donc, Aziz Ahmed disait, j'ai une remarque. Et la remarque, c'est la suivante. Il se pose la question, comment ça se fait les habitants du sud de Sahara, certains disent que si ils appellent l'appel Sahara occidental, d'autres Sahara marocaine, et pourtant, il y a des gens de ce territoire, du sud de Sahara, qui viennent à la capitale, à Rabat, et au centre de Casa, de Rabat, de la capitale, ils chantent un hymne national qui est différent un hymne national dit du Sahara. Et ils sont sous la protection. Personne ne leur dit quoi que ce soit. Par contre, les jeunes qui ont porté les revendications simples dans le RIF, ils leur disent, vous êtes des séparatistes. Et pourtant. Et puis là, il dit, je ne comprends pas. Certains demandent, réclament d'être des séparatistes, on les maintient, on dit non, vous êtes des Marocains. Et d'autres, ils réclament leur appartenance au pays, leur appartenance au Maroc. Et bien, non, ils disent non, non, vous êtes des séparatistes. Donc, deux points de mesure. Il a donné l'exemple aussi de Ben Arafa. Ben Arafa, comme vous le saviez, c'est le colonialisme qui a essayé de le mettre au Maroc. Comme roi de Maroc. Voilà.
les seuls qui ont refusé, ils étaient contre, c'est les gens du Rif, les gens du Nord. Ils ont maintenu, ou plutôt ils ont réclamé la totalité, ou plutôt l'indépendance du Maroc. Aziz Ahmed a évoqué aussi le problème de Jalada. Jalada, pourtant, ils ont chanté l'hymne national marocain, ils ont porté les drapeaux marocains, et pourtant ils ont subi le même sort que les gens du Nord. Exactement comme nos frères qui sont aujourd'hui incarcérés dans les prisons de Okasha et d'autres prisons au Maroc. Aziz Ahmed, Aziz Ahmed, غادي نسكسي ابغي نترجم إذنات زرمي شكاح نجان ديال جنا باريس متركم كيم ديال شباري عاوتانية متركم شي المحامين ديال فرنسيسن مهتمين بالشأن الريفي مهتمين بالمحاكمات التوقعان ديال المغرب نيتني غاص الإرادة باش إما ترافعان وإما تحضر كملاحظين ديال المحاكمات اللي تيري ديال المغرب عزو خاطر يجي نور باختصار من دومنا من سنتنا من نشوني مش كوريج كنترجع. Ma question, en fait, il y a un collectif d'avocats sur Paris, un collectif de 35 avocats qui est prêt à défendre les prisonniers politiques au Maroc. C'est des avocats militants, défenseurs des droits de l'homme. C'est un collectif de 35 avocats. Et derrière, Ahmed Zafi, le président de l'association Tafra, avec des membres du comité de Paris, et je crois que c'est MDH Paris, ils ont rencontré deux représentants de ce collectif. Du coup, je lui ai posé la question pour savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme échange, est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils aillent au Maroc pour, soit pour défendre les prisonniers, soit en tant qu'observateurs dans les tribunaux marocains pour témoigner de l'injustice qui est subie par les prisonniers politiques rifains et les prisonniers politiques marocains en général. Voilà, c'était ma question à Zahid Zouzafi. المعتقلين ديال الدار البيضاء امتنعوا باش يحضروا الجلسات ديال الاستئناف لانه فعلوا المستحيل في المحكمه الابتدائيه او في الحكم الابتدائي باش يثبتوا البراءه ديالهم ولكن رغم ذلك لان المحكمه الابتدائيه رفضت الشهود لصالح المعتقلين رفضت حتى عرض الفيديوهات والاوديوهات في القاعه ديال المحكمه فقط اكتفت بالشهود ديال الدوله فعلى داك الشيء جات بدوك الاحكام ما كاينش شي مصطلح في القاموس نطلقوه على ذاك الاحكام على اي حال فملي لقاو روسهم داروا المستحيل في الابتدائي وما قضوا والو الاحكام يمكن كانت جاهزه يمكن الله اعلم فقرروا باش يقاطعوا الاستئناف والاربع اللي فات اعتقد البارح الثلاثاء اعتقد الثلاثاء كانت محاكمه جلسه حضروا واحد السيد من امريكا محامون باو مراقبين حضروا على جلسه اللي كان فيها الصحفي المهداوي والبارح حنا تلاقينا بواحد جوج محامون هنايا فرنسيين بغاو يمشيو للمحكمه الاستئناف في الدار البيضاء أنا خصني نتلاقى بالمعتقلين نشوف الرأي ديالهم الموافقة ديالهم لهؤلاء المعتقلين ثم بعد ذلك غادي يلتحقوا هما بالدار البيضاء هؤلاء المحامون فأنا كنظن هذا الشيء هذا زعما خصو الناس الكبار حنا عندنا غير اللسان ما عندنا صواريخ ولا دبابات ولا مدرعات ولا شي حاجه بحال اللي قالوا بحال اللي كاين في المحاضر ديال المعتقلين راه
تهديد امن الدوله وما نعرف شنو كذا، ما قدروا عليهم الناس اللي كان عندهم السلاح في 71 وفي 72، وحنا حنا عندنا غير اللسان. في الحقيقه هاد الناس هادو زعما من حقهم يقاطعوا الاستئناف، هذا شأنهم، مش انا اللي مليتو عليهم ولا شي حاجه، ولكن من حقهم يقاطعوا الاستئناف وينتظروا الاحكام. هما عارفين الا ما كاين لا استئناف لا كذا، كاين مساله اللي الاحكام راه كاينين، على داك الشيء ما بغاوش يحضروا الاستئناف، لان ملي كنسول انا المعتقلين كيقول لك علاش غادي نحضروا الاستئناف. فهما خرجوا بيان بالنسبه للمحامين ديالهم، طلبوا منهم باش يلتزموا الصمت في المحكمه، وبالفعل المعتقلين ما حضروش، المحامون التزموا الصمت، فالمحكمه كانت شويه في ورطه، يعني بقى لمن غادي يتحاكم وشنو غادي يتحاكم ومع من غادي تتواصل ومع من غادي فكنطلبوا كنطلبوا من الناس اللي يقدروا يديروا شي حاجه، اللي صناع القرار. انا ما كنطلبش من الحكومه، لان الحكومه هي بنفسها كتطلب، لان فاقد الشيء لا يعطيه. انا كنطلب من الناس اللي كاينين في مراكز صنع القرار، اللي كيهبط بقرار وخصو يتنفذ، اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هؤلاء اللي كنطلبوا لهم باش هاد الناس هادو يتم الصلاح ديالهم. Donc, Aziz Ahmed disait que, parce que la question c'était par rapport à la rencontre faite avec les avocats, le collectif d'avocats ici en France. Donc, Aziz Ahmed disait que, comme vous le saviez tous, les détenus politiques au Maroc, surtout ceux qui sont à Okasha, ils ont boycotté voilà, surtout en deuxième instance, on appelle. Ils ont boycotté les tribunaux, donc ils n'y vont plus. Ils ont même demandé à leurs avocats de rester silencieux pendant les jugements. Donc en quelque sorte, les tribunaux, ou plutôt les juges, sont restés un peu gênés. Donc ils demandent, et là ça fait un peu réagir, ça fait rire un peu, mais c'est la vérité. Ils réclament, ou plutôt ils demandent aux gens politiques au Maroc. Ce n'est pas au gouvernement, parce que le gouvernement lui-même, il fait des demandes. Le gouvernement au Maroc, il ne gouverne pas en fait. C'est une vitrine. Donc voilà, il y a un gouvernement au Maroc qui ne gouverne pas. Donc ce n'est pas à ces gens-là qui demandent, ils demandent aux gens, s'il y a à ceux qui gouvernent vraiment, de trouver un issue. Et maintenant, ce collectif d'avocats, ici en France ou d'autres pays, parce qu'il a aussi évoqué, il y a des avocats qui sont venus des États-Unis tant qu'observateurs. Malgré ça, il semble que ces gens-là, ce tribunal, n'a rien à faire. Donc, c'est pour ça, ça demande aux gens, s'il y a vraiment quelqu'un du gouvernement arabe, de trouver un issue à ce problème des détenus. Merci Abdelmajid. Juste au fait c'est juste un petit point pour par rapport à son rendez-vous hier avec les avocats. Il va demander leur avis aux prisonniers politiques à Okasha. Il va aussi solliciter l'avis des avocats qui sont sur place avant toute décision, avant tout engagement de leur part. Voilà. Avant de passer aux échanges avec l'Assad, je répète toujours que Aziz Ahmed, il répète toujours, moi je l'ai entendu plusieurs fois, que son combat, c'est un combat moral et éthique pour la libération des détenus politiques au Maroc. Il n'est pas là pour gouverner ni pour avoir des privilèges au Maroc. Aziz Ahmed, je le répète, il a un combat moral à mener, il le mène très bien et avec courage et détermination. On va passer aux échanges avec l'Assad pour partager avec les avis leur vécu, celui des autres familles politiques au Maroc. Et si vous avez des questions, on qualifie, on
dialecte marocain, et le mot français, on pourra les traduire derrière. Voilà, et celui qui commencera en premier lèvera la main et on lui passera le micro ou il se déplace ici pour parler tranquillement. Il y a quelqu'un qui veut poser une petite question, une grande question. المهم ما كانش نجي ليها الزول نخرج على المرحله الاستوائيه نروح على شكرا هذوما تعالى لان باش هذا يوقع يجي نوع من التلاقح مساوره كواوي لان قناه نتيم السيد انا نسيو كواويه لان يمكن تمي جدي السواروا دغيا تسمى يقاس غير الدوره نسيو ما نقولش ولكن تشمي يدير الاسئله يدير النقاش حسن اذا ما لا احد غاشين السؤال غادي تفضل غادي نقولها بالعربيه ملي كيكون النقاش بيناتنا الافكار كتجي ونتبادلوا رانا هنايا لهادشي هذا اذا الا كان شي واحد عنده شي سؤال يتفضل عايز يحمد راه هنايا باش يجاوب اتيديني صافي en français je vais le dire en français donc Aziz Hamdi il est prêt ici pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, sur ce qui se passe au Maroc, parce qu'il vient du Maroc, il connaît très bien la situation dans le Nord. Surtout, il vient et toujours il est en contact avec les prisonniers politiques. Il est porte-parole de cette association qui s'appelle Tafra, l'association des familles. Donc, je pense à mon avis, il est en mesure de nous dire un peu ce qui se passe. Et puis, voilà, si vous avez des sujets, il a rencontré, comme disait notre frère Ali, un collectif ici, comme vous le savez, un collectif des avocats qui sont mobilisés pour cette cause. Donc, n'hésitez pas, il est là pour répondre à vos questions. Merci Abdelmajid. Khachi Zoulikha aussi, vous pouvez lui poser des questions. Voilà. Il est en français, on peut traduire si vous voulez. Je m'excuse, je vais parler en arabe. Je m'excuse pour les camarades et les présents qui ne connaissent pas l'arabe. أولاً شهادات مؤثرة من خلالكم أحيي نضال العائلات وخاصة الأمهات. غدا نحن مقبلين على اليوم العالمي للمرأة العاملة ونضيف المرأة المناضلة والمرأة التي تظل دائماً واقفة صامدة أمام كل طغيان أمام كل ذل إلى آخره. الريف دائما نتساءل دائما لماذا الريف؟ اولا الريف هو جزء وشراره والقلب النابض للمغرب كله وهذا على المستوى التاريخي. الريف لم يكن معزولا على المستوى التاريخي. في بدايه العشرينات كان قلب النابض لحركه التحرر على المستوى العالمي. على المستوى العالمي كان الريف هو المشعل باعتراف قاده امميين على مستوى النضال العالمي. الريف في 1949 تم تكوين الجيش بقيادة عبد الكريم الخطابي النواة الأولى للمقاومة وليس كما يدعي ما يسمى بالمقاومين أن المقاومة انطلقت في 1953. الريف كانت له قيادة ميدانية بقيادة عبد الكريم الخطابي وحده أقشيش الذي تم القضاء والذي تم تصفيته من طرف ما يسمى بالوطنيين. الريف في 58 59 تمت تصفية حوالي 9000 شخص من الريف وكذلك تحت قيادة ما يسمى بالحكومة الوطنية أو ما يسمى باليسار الذي يتشدق له الجميع ويقول بأنه كان وطني في الوقت الذي كان يخدم أجندة أجنبية وكانت أغلب الإدارات فيها رؤساء ومديري الوزارات هم فرنسيين. الريف في 84 كان كذلك قبض النابض. الريف ليس معزول عن حراك جرادة، ليس معزول عن حراك زاغورة، ليس معزول عن صمود الدواوير في عين السبع. ولكن في المقابل نرى أن في الوقت الذي تتحرك فيه الجماهير الشعبية أبناء الهوامش يتعرضون لأبشع المحاكمات وأبشع التشويه لأن هناك حرب طبقية، هناك مقاومة شعبية وفي المقابل هناك تشويه لهذا الحراك ولهذا النضال الشعبي الصامد
وما يسمى يمكن ان نسميه بالحرب النفسيه، يعني حرب الادلال. عبد الكريم الخطابي كان يعتبرونه من قطاع الطرق، والسلطان في تلك الفتره احتفل في 1926 في باريس بانتصارهم على الريف. هناك شهادات تاريخيه، لذلك يجب ان نرى الريف الحالي من خلال سيروره تاريخيه وسيروره مستقبليه. لذلك المعتقلين السياسيين في الريف هم جزء من معتقلي الشعب المغربي. امهات حاليا نضال الامهات هو نضال الامهات الذي كان في السبعينات وفي الثمانينات. يذكرني بنضال ام الدريدي، بنضال ام رفيق شباده الذي جمعتنا بظروف النضال في المغرب في الجامعه في الرباط. ولذلك لا يمكن ان نحن on n'est pas neutre, on peut pas être neutre, on fait partie de ce combat. Il faut choisir son camp. ثانيا لا ننتظر من النظام منا او هديه الموازين القوى هي التي تحدد. بالنسبه لي موازين القوى النضاليه هي التي تحدد، وهي التي يمكن ان تركع هذا النظام الذي يتغنى ويتفنن ويتبجح في إدلاله للمناضلين وطحنهم في حاوية الأسباب قمة الحقارة. أختم بمقولة لعبد الكريم الخطابي: فكر بهدوء واضرب بقوة. شكرا الأخ، شكرا على الكلمة القيمة. اللي تطرقتي ليه على داك الشيء قلت قبيل راه باش نهضروا على الريف ولا على شي حاجه خصنا يعني خصنا موسوعه. فزعما كنا ما بغيتش داك الجروح اللي حاولت تندمل، يعني حاولت تبرى، ما بغيناش نجرحوها المره الثانيه. فالريف تعرض أكثر مما تتصور، ولا جينا للتاريخ ديالو. الريف دمرت إمارة فيه، دمرت مدينة أو مدينتان. الريف تعرض إلى أبشع أنواع المقاربات الأمنية. فراه غير اللي كان عقلنا، كنت شاب في 59 وقعت في مجازر جماعية، اغتصابات بالجملة، قتل الرضع، إلى درجة أنه طفل رضيع بيبي كيقتلوا الرجل والرجل كيتقطع هكذاك إلى نصفين، وبقر بطون الحوامل، يعني المرأة حاملة بالجنوي وطيح كلشي للأرض. ما بغيناش حنا نطرقوا لهذا الشيء هذا، قلنا غادي نطرقوا غير 2016 17 18 إلى حدود اليوم. هذا الشيء اللي بغينا نطرقوا ليه على أساس زعما بحال اللي كنقول دائما، يعني حنا نتناسى ماشي ننسى، نتناسى دون أن نغفر، لأن الغفران كاين لهيه، والتناسي كنديروه هنا. علاش؟ حفاظا على هذا الوطن اللي ما كيحافظش عليه شي وحدين اخرين ما بغاوش يحافظوا على الوطن، ولكن حنا دائما كنبغيو نحافظوا على هذا الوطن. فصدق بوشناق الفنان التونسي العظيم: خذوا المناصب، خذوا المكاسب، لكن خلوا لي الوطن. Le procès à Okaïcha, à Casablanca, ça c'est une phrase d'un détenu politique, je ne me rappelle pas de son nom. Le procès à Okaïcha et dans les autres prisons au Maroc, Numorif, à Nador, à Zaïou, Fès, c'est un procès ou un jugement de notre héritage en tant que RIF, hein, et de notre histoire aussi. Car le RIF, il a toujours été en première ligne contre
l'origine au Maroc. Par contre, voilà, de 1900, et nous, au Comité de Paris par exemple, on est très fiers de notre héritage. Vous avez parlé de 49, nous sommes très très fiers de 21-26 aussi, la première expérience avec notre Tavé. Voilà, on est très fiers de notre histoire en tant que Griffin, et aujourd'hui, les jugements au Maroc, c'est le jugement de notre histoire et notre héritage, et même de notre mémoire commune en tant que Griffin. C'est juste une petite parenthèse, je passe la parole à... C'est Ali Mrad qui... Voilà, ok, je passe la parole à la salle. N'hésitez pas s'il y a des questions. كاينه قضيه بغيت نتطرق لها اليوم بمناسبه تواجدي هنا في باريس. كاينين شي وحدين كيقولوا لي راك كتستقوي بالخارج. معناه كنستقوي بالخارج، شكون انا؟ يعني كنجاوب دوك الناس، من انا؟ شكون؟ احمد الزبزافي شكون؟ واش سفير؟ واش وزير؟ شكون؟ باش نستقوي انا بالخارج؟ الخارج انا ما عمري استقويت به، بالعكس الخارج شي وحدين اخرين اللي كيستقويو به. انا لا استقوي بالخارج. المغرب وطني، فيه خلقت وفيه تربيت وفيه قضيت مراحل الشباب ديالي وفيه شرفت وفيه غادي نموت. حتى واحد ما يتزايد عليا. ولكن انا دابا هاد الكلمه قلتها وندمت عليها. علاش نقولها؟ لان ما خصنيش نجاوب دوك الناس اللي كيكذبوا عبر الاعلام وعبر كذا. فلهذا زعما من العار الناس زعما معروفين وكيكذبوا في الاعلام. جاوب. انا غادي نجاوب. اذن عزيزي احمد، اذا كان كيتعرض يوميا ومرارا لهذا النوع ديال المضايقات باعتباره يستقوي من الخارج، فنحن نقول ابناء الخارج، لان هجرنا نحن الى هذا البلاد والى هذه البلاد رغما عنا، وان كان هنا فهو بين احضان ابنائه، لاننا نحن جزء من ذاك الوطن او من ذلك الوطن، ونحلم دائما بالعودة إليه في أحسن الأحوال، لأن هذاك الوطن هجرنا إلى هنا. لم نكن يوما أو لم نحلم يوما بالمجيء إلى هنا والبقاء هنا. فسنبقى دائما نطالب الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لكي ننعم بذلك الوطن وبكل خيراته. ولما لا؟ قال واحد المرة واحد الإنسان في البرلمان الأوروبي قال لك علاش الناس ديال أوروبا ما يمشوش يخدموا عندنا في المغرب؟ لأن عندنا من الخيرات ما يمكن أن يعني يعيش البلاد كاملة. وكان كنسمعوا في الشعارات جوج بحورة والفوسفات وهلم جر من الخيرات التي يرزق بها الوطن ديالنا. إذا عزيزي أحمد، مرة أخرى نقول له أنت وزوجتك وكل عائلة وكل أبناء وطني على الرأس والعين. En fait, à chaque fois, surtout la presse, les journaux, pas certains journaux marocains, on l'accuse de solliciter des soutiens à l'extérieur contre l'État marocain ou contre le régime marocain. Zahmed, à chaque fois, il répète, et il répète aujourd'hui, qu'il ne sollicite aucun soutien de l'extérieur contre l'État marocain, ni contre le régime marocain.
Ici en Europe, il est au milieu de ses enfants, au milieu de ses amis, au milieu des Rifins et des Marocains. Point. Que c'est l'État marocain qui c'est le soutien de l'extérieur contre son peuple, pas lui. C'est juste un rappel. Nous, on exige de l'État marocain de respecter ses engagements. L'État marocain a signé toutes les conventions internationales qui garantissent la liberté d'opinion, la liberté de la presse, la liberté politique, même le principe de l'autodétermination, il l'a reconnu. Voilà. Tout ce qu'on demande, c'est que l'État marocain respecte ses engagements qu'il a signés avec l'Union européenne. En fait, voilà, c'est notre combat, c'est un combat de l'exigence, d'exiger de l'État marocain de respecter sa signature. Et Ahmed, ce qu'il fait, et quand il vient en Europe, je le répète pour une troisième fois, il vient voir ses enfants, sa famille, ses amis, les Marocains, les Rifins. Point. Il n'y a pas de sollicitation de force extérieure contre l'État marocain, ni contre le régime marocain. Ahmed, il a répété, il était fonctionnaire pendant 41 ans au Maroc. Et là, il touche 10 miettes pour vous dire, parce qu'on va voilà, c'est insupportable. Et il ne va pas commencer, comme il le répète à chaque fois, il ne va pas commencer un combat à 75 ans pour renverser le régime marocain. Voilà, Ahmed, un combat moral pour la libération de son fils, de tous ses enfants, comme il l'appelle, à Okesha, à Zayo, à Nador, à Fès et partout dans les prisons marocains. Voilà. خاطر زولي خاطر اللي هو دارو السريفشت مي لازم تقال يمشوا من غير تحكيما الشعب يعيق نطاس اللي شو باش نزال والسريفيت باش هذا كاين هذا شنو يعيق نطاس لا والو واجهم غير السوار معليش شو ساعه مخني غيجيني دائما طلب الدولة النوم دائما طلب الدولة تضرق ضاونا طلب الزاكس 8 طلب تضرق ضاونا تجيبوا المجرمين ضاونا احسن تربيه الا من يتعدل قال المحاكمه ويقرص واش عندك السوابق يقرص لا اي واحد ما عنده سوابق كل شيء تسمى ضاونا واستحق شي حبستني لما هذا حضر حبسني اتزاد وطلع كيف الدن اتزاد من ميك ما يتجا مش خاصك سي التماره مش خاصك ترفسخ ضاوينو باش تصيوض ناصرينو اخي خدام نهار هكا غثافو نهار هذه انكرو وكورات يجيو الجنازه كذا تعطينو نهار يضربوها قاصرو خاطر فقتا كي ديت اني شنو غادو كورا وسنضرو ابرو تروع من داسنا شي الدولايه حتى ما عندك منايا نش الدولايه وذا السمحه مرو تضرق مني القيمه غير صويوها السواري Politique au Maroc, libérer les prisonniers politiques au Maroc. 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 شكرا نشا القيمة دائما نامية نشا نقيم شي تبقى الدولة مزي باش نحاش تاع فند ما خصنا نقول دائما القيمة صوية مرة نوضع حتى الاعتصام الوسط نينا في الحبس ني انا الاعتصام ذيني الا تطلقني ضوانو الدولة تطلق ضوانو هذا اتباع مطالب ضوانو باش هدفونا الخدمة الاثنين هذا المستقبل سنادين تجي تسيري دي شو كان لا شنو إجواري جينا ثني شكا قاعدة اللي كيبداني ولكن وشكا شي ذي مغارية اللي كيبداني وسندي دغيا المستشفى والسنداير ذيني جند مغار اسكو مي فوزي زكي المستشفى قايا كيداز كاع يجن من داك غايني لا مغات قابراي تسمع وخيط خطا جاي جي غايجي يمكن ذا يتقمي دا يتقاد مغاثا وتشكرت بزاف وزمسار الخير يقيد وجميع الامهات يقيدين خير شي جديد خير سقسان خيرينات تحيه خدمت بزاف وتحيه غيتمثلوا تحيه خدمت نعاون الا كاين بزاف وشكرا بزاف. Une petite traduction, voilà, Khadija Zolikha, comme on l'appelle, ou Madame Sehd Zolikha, la mère de Nasr Zafi qui a pris 20 ans ferme, il exige la libération de son fils et de tous les autres prisonniers au Maroc. Voilà, il en a marre,
juste un rappel, la majorité écrasante, 99% des prisonniers politiques rifins actuellement, ils ont un casier judiciaire vierge. Il n'y a pas un, c'est rare, c'est marginal, qui a été condamné avant. Voilà. Et comme il a dit, il a souffert pendant 38 ans pour élever son fils, pour le grandir. Voilà. Et aujourd'hui, il est enlevé pour rien. Et tout à l'heure, Aziz Ahmed, il a dit une petite phrase. Dans les années 70, même les généraux marocains qui ont essayé de renverser Hassan II, ils avaient 10 chars, des armes, de l'argent, ils avaient tout, ils n'ont pas pu renverser le régime, ils n'ont pas pu renverser le régime. C'est pas son fils, comme il a dit, un chômeur de 38 ans, qui va le faire aujourd'hui. Du coup, il faut arrêter cette mascarade actuellement au Maroc, il faut libérer les prisonniers politiques au Maroc, parce que voilà, nous, ce qu'on exige, ce qu'on demande, et je crois que voilà, ça va trop loin cette histoire. Et il a remercié aussi un couple rifin qu'il a reçu à Lille, et surtout une femme, moi je sais qui voilà, pendant 15 jours, il était avec elle à la maison, il l'a servi, parce qu'il était souffrante, il va passer un grand merci, il va se reconnaître sur le live. Voilà, il y a un monsieur qui a demandé la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حضور الكريم. Bonsoir à tout le monde. أوجه الكلمة إلى السيدة الفاضلة زليخة وزوجها السيد العزيز سيدي أحمد، وبدءا يعني أعتذر لأنني لم أستطع أن أحضر محاضرتكم إلا من خلال تدخلاتكما لأسباب مع الأسف أقل أهمية كثيرا من هذا اللقاء الذي تقومون به. قبل أن أدخل في محاضرتي أريد أن أتحدث ولو بطريقة يعني شعرية عن هذه السيدة التي يعني شافت النجوم على الألم يعني والبرق، وهي كتولد لنا واحد السيد اللي غادي يمثل واحد العالمة فارقة في التاريخ ديال المغرب. ما أريد أن أقوله هو كلام مواسي، هي أنكم دخلتم التاريخ، أنتم انتصرتم على الموت. يعني حتى لو يعني الذاكرة الجماعية المغربية انمحت، هناك باحث ربما قد يكون حتى إن لم يكن مغربيا سيكتشف في مرحلة تاريخية ما كان هناك ابن اسمه ناصر الزفزافي عبر وتبلور وعبر عن هموم شعب واعتقل، وكان أبوه وأمه قالوا لا، لن نساوم ولن نبيعكم ابننا ولن نبيع الكثير، ورفضنا العلاج ورفضنا، وأنتم تعرفون الأمثلة الكثيرة، وجاءوا إلى أوروبا وفي كل مناسبة يكون ويقولون بالدارجة المغربية وكوك الحق هذا ظلم ولن ندعن له. هذا شيء تاريخي وإنساني مهم وانتصرتم به على الموت. قد يقول أحدهم أو إحداهن هذا كلام شعري لا ينفعنا، السيد يتألم، السيد يتعذب. سأقول ليس لنا في الدنيا إلا الشعر كي ننتصر على الموت، وهذا الموقف الإنساني العظيم يجب أن نحييه. ارتباطا مع هذا ما سؤالي يعني يتعلق بطريقة عملية في هذه الحملة التي تقومون بها لانتصار قضيتكم العادلة. هل تحاولون التركيز على الجانب الفني مثلا؟ يعني هل ألا تنسقون مع كاتبي كلمات، ملحنين؟ نريد مثلا أغاني ملحمية. أنا استمعت لأغنية سوسية راب سوسي تتحدث عن نصر الزفزافي وتواسيه، وكانت أغنية مؤثرة، مع أنه الراب عندنا عند سوس يعني تشبه ما زال يعني فنان مبتذلا يعني، ولكن كانت قوية لقوة يعني كلماتها والقضية التي تتحدث عنها. يعني حتى تنتصروا في قضيتكم، وليس من الأحسن حتى يعني نبقى مشغولين بهذه المأساة وكيف يمكن أن ننتصر بها ونحمل همومها في قلوبنا؟ هي ربما استعمال الفن. لماذا لا تنسق مع ملحنين في الصحراء المغربية التي يقطنون بجانبها في باب الصحراء؟ هناك أغاني كثيرة منتشرة للبوليزاريو، ونحن كنا نغنيها، لسنا نؤمن بقضية البوليزاريو، ولكن فيها نوع من الحساسية. أليس من الأحسن نفعل ذلك؟ فنانين رسمت جرافيتي في منطقة إسافة بسوء تم اعتقال شاب لأنه رسم بالجرافيتي الرمز الزفزافي. ولما لا صانعي أفلام، لما لا مخرجي أفلام قصيرة، ولما لا الآخرين؟ ربما هكذا سنبقى مشغولين بالقضية. أما أنا لا أعدكم بشيء، أنا ربما أكثر ما يمكن أن أفعله مشاركة في الفيسبوك، وأكتب تعليقا وأتأفف
ثم سأعود إلى همومي الفرنسية جدا والأوروبية جدا والمادية المغرقة في المادة والمصالح. ثم ناصر الزرزافي سيبقى وصوته سيكون من حالة عدم الذكاء. لا نواسيه بجميع الوسائل. أعتذر هذا شيء غير مؤدب، عادة سيئة جدا. شكرا. سيكون سألخص أعتذر قد استطرد في المداخلة. سيكون ربما من الجيد جدا أن نشتغل على الجانب الإنساني جدا في الإنسان وهو الفن كي ننتصر لقضية إنسانية هي أكبر منا جميعا. شكرا جزيلا. الأخ الكريم شكرا. فبغيت نذكر بواحد القضية، أن ناصر الزرزافي كان يقول دائما: لست بقائد ولا زعيم ولا رئيس، أنا مجرد ناشط من نشطاء الحراك الشعبي بالريف. وطلبها في رسالة رسمية أن تسقط عليه، يعني هذه الكلمة هذه. فلهذا أقول الثورة الفرنسية مثلا، جان جاك روسو فلعب دور مهم في الثورة الفرنسية. الإسرائيليين كانوا يطالبون في مدارسهم أن يدرسوا شعر محمود درويش. فمعناها أننا نحن نتشبث بكل شيء يتعلق بتحرير هؤلاء المعتقلين، فنا، شعرا، غناء، تمثيلا، مسرحية، سينمائيا، كل شيء. فأنتم المطالبون الشعراء والممثلون والمغنون وما. فأنا أعتقد أن كل واحد يناضل من موقعه، وهذا هو الأفضل. إنسان يناضل بكلمة، إنسان يناضل من الشارع عبر مسيرة، إنسان يناضل يعني بما جادت له كلمته من. على أي حال أشكرك يا أخي. Je vais essayer de dire deux mots en traduction de ce que vient de dire notre frère. Il se pose la question si est-ce que le militantisme, on ne peut pas s'ouvrir un peu sur tout ce qui est art artistique. Pourquoi des cinéastes, pourquoi aussi des poètes et ainsi de suite. Aziz Ahmed a répondu que chacun doit faire, ou plutôt militer de son point. Donc il a donné l'exemple de la Révolution française, le rôle des écrivains, notamment Jean-Jacques Rousseau. Il a donné aussi l'exemple d'Israël, dont les écoles israélites, au jour d'aujourd'hui, ils font, plutôt ils apprennent les poèmes de Mahmoud Darwish et d'autres. Donc, pourquoi pas, chacun peut militer, ou plutôt participer, comme il peut, plutôt comme il peut, et puis pour faire valoir cette démocratie, pour faire arriver à notre objectif. Voilà. Juste un rappel, le comité de soutien au mouvement Rifin a organisé des soirées avec des artistes Rifin engagés, avec des peintres aussi. On a même une bande dessinée. Devant toi. Tu la vois pas, il est devant toi. Voilà, Roi sa mère. C'est très très intéressant. Parce qu'il y a un membre du comité qui s'appelle Driss Harbi, c'est un artiste, un peintre. Vous pouvez même le commander sur le site du comité. Et, comme je dis, on a organisé
organisé 2-3 soirées avec des artistes rifins engagés. On prend très très au sérieux le côté artistique dans le combat pour la libération des prisonniers politiques en France. Et voilà, c'est juste une petite parenthèse. Juste Ali, si tu peux un peu parler de Cilia. Voilà. En sachant aussi, il n'y avait pas que Cilia. Parmi les détenus politiques, il y avait des artistes. Il y avait Cilia Ziani. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chanteuse très très connue au RIF, ni au Maroc, ni en Afrique du Nord en général. Il y avait aussi Ilyes Moutaoukil, qui est aussi un artiste, un chanteur. Et il y avait aussi des poètes, Demnarif Ahmed Troud, qui a pris 4 ans de fer. Non mais là je parle des prisonniers, c'est un poète rifin. Il y avait aussi Karim Amra. Voilà, il y avait Karim Amra qui a pris 10 ans, il est au Kacha, c'est un artiste peintre. Il y a Badr Bouhajjal qui est un chanteur dans le groupe Agraf qui a été libéré il y a un an, qui avait pris je crois 5 ans de prison ferme. Voilà, pour vous dire qu'il y a beaucoup d'artistes, de poètes, rifins, prisonniers politiques actuellement. Voilà. Juste si je peux rajouter, il y a aussi le groupe Agraf a fait une chanson sur vraiment des détenus politiques. Donc tu peux la retrouver sur YouTube, donc tape Agraf Band et tu trouveras les chansons qu'ils ont chantées pour les détenus, pour les mamans et pour les familles des détenus. Oui. أولا تحية لجماعة الحضور. سأبدأ تدخلي بالرد على المتدخل الأول فيما يخص يعني أن الحكومة الإيجاز في بداية خروج فرنسا عسكريا من المغرب بأن حكومة يسارية. ردوا علي ويقولوا أن هذا الحزب يعني كان حزبا يعني داخل حزب الاستقلال وانشق عن حزب الاستقلال وأسس حزب الاتحاد الوطني للقوى الشعبية. لم يكن له أن يدفع علاقة باليسار. اليسار المغربي ظهر في أواخر الستينات وبداية السبعينات. وقد تعرض مؤسسوه كما نعرف جميعا الاعتقال ومتابعات والمنفى وداك الشيء. هذه نقطة. ثانيا سأعود إلى مسألة الريف وأنا مجاور للمنطقة ابن بني زروات الناس كان الأستاذ كيعرفها. يعني عشوا العزلة عشوا التهميش عشوا يعني المعاناة اللي كيعانوها خصوصا منطقة حسيمة سرقيس إيساكن يعني غفساي تاونات يعني جميع الناس المنطقة وأظن لولا طريقة واحدة لكانت التهميش أفضل. يعني أوروبا كانت طريقة واحدة هي شوية فكت شوية ديال العزلة. فيما يخص الحركة ديال الريف هنا سأكون مضطرا يعني لا يمكنني أن أجرد عن الحركة التي يعرفه المجتمع المغربي ككل يعني تاريخيا. فالريف يعني في مرحلة 58 عاش أسوأ المراحل يعني تم ضربه بالطائرات بالمبيدات يعني مسألة يعرفها الجميع بالإضافة إلى ما عاشه لا ننسى جيش التحرير اللي تم عزله يعني وتجريده من سلاحه لكي لا يعني تستمر ظهر روح مقاومة بعد خروج فرنسا. فيما يخص المغرب والحركات الاحتجاجية التي عرفها يعني منذ خروج فرنسا عسكريا إلى وقتنا الراهن لنمر أنه كل مرحلة يعني هب فيها الشعب للمطالبة بحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا وتعرض للقمع. 65 يعني لا أدخل في التفاصيل ديال التلاميذ انتفاضة التلاميذ في التعليم ديال 65 الانقلابات العسكرية اللي كتشكل يعني مجرد تناقضات داخل الطبقة البرجوازية آنيا لأن العسكر كانوا يمثلون طبقة برجوازية وقع كاين تناقضات ديال المصالح وبالتالي يعني وقع بيناتهم اللي وقع. كاين انتفاضة ديال 81 ديال الدار البيضاء، كاين انتفاضة ديال 84 ديال الناظور الحسيمة تطوان مراكش، كاين انتفاضة ديال 90 ديال فسافات، كاين انتفاضة ديال 2008 ديال سيدي إفني. وكاين هناك حركات يعني مطلبيه يعني كيعرفها المغرب يعني بشكل كامل سواء كانت عماليه او تعليميه او صحيه او كذلك. وبالتالي ما ننساوش على ان كاين واحد الغايب وان الاتحاد الوطني للطلبه المغرب تعرض للتهميش. وانا اتذكر كنت طالبا في 89 في مدينه فاس وكان واحد الاخ واحد الرفيق ديالي من الحسيمه ابو علي وبن مزيان علي وكاين جمال الثاني وازرق ما كان مناضل قاعدي حاكم ب 10 سنوات يعني مناضل نقابي ما عندوش مطالب سياسي كان كيطالب غير المنحه والسكن في الحي الجامعي وكان تمت المحاكمه ديالو سياسيا اخر 10 سنين يعني في سبيل الله كما تقولوا. اذا هذا الحراك يعني هو يعني موجود في جميع الفئات الشعبيه غير مراحل تختلف
ولكن القمع راه واحد والكيمارسو راه واحد، لان ما بغاش الراي الاخر يكون يعني كيفضح يعني يعني الممارسه ديالو، لانه كيطالب بحقه. باش تطالب بحقك راه كتمارس السياسه استاذ. حنا نطالبوا بحقنا، حقك في الشغل، حقك في التعليم، حقك في الصحه، مع العلم ان هذه بنود يعني كاينه في الدستور. يعني حق التطوير حق دستوري، حق الشغل حق دستوري، حق السكن حق دستوري، ولكن ملي كطالب به كيقمعك وكيعتقلك. هذا هو الاشكال. وبالاضافه كنظن ان يعني ما ننساوش ان المحيط التاريخ اللي جا فيها حراك الريف، وكان هناك يعني ربيعه ما يسمى بالربيع العربي، وباش يعني حتى النظام باش يخوف ولا باش يوجه واحد الرساله لاي نهوض اجتماعي اخر، وانه كانت محاكمه قاسيه باش تسوى حنا في كرأه. الا مشات شي حاجه غادي ناخذ بحال النصارى في الزافره. شوف ما دار والو 23 عام. يعني ديك اللاعب على النفسيه ديال المناضلين باش حتى بغاو يمشيو كيدير مارش اخرى زعما ما دار والو 23 عام. وبالتالي كيبقى كما تنقول وكنختم بواحد الرفوه اننا حينما نطالب باطلاق صراحه ديال المعتقلين السياسيين، لانه السياسه استاذ راه ما ننتظرش انه غدا اليوم غادي يجي يقول له افتح الباب ديال السجن ويقول له خرج. راه خاص دائما سي رابور دو فورس كيجو. لا كوتي بوليزاريو الى ان سوتيان انترناسيونال اللي كيجي الرباط راه كيجي ديجا كاين بلاصه انترناسيونال، كاين تما كاين بينورسو في الصحراء، كاين لان سي با لو ميم اون بليس كاين الحال ديال الريف عاوتاني كاين داك العامل التاريخي موجود. داك ما كنساوش داك يعني المقاومه والرمز ديال عبد الكريم الخطابي ما كيتنساش، ما كيسمحش الذاكره. راه دائما عاد كيقولوا الريف كيقولوا عبد الكريم الخطابي بلا شعور. وبالتالي لان يعني القياس بين الجوج كنلقى انا كاين، لان واحد الحركه اللي هي اللي ستوني او نيفو انترناسيونال اون بليس عندها مشروع ديالها في لوني، لان مازال ما تحلتش، لان كاين مازال لوني مازال كيستنى تقريبا الاستفتاء مازال ما تحلتش. وثانيا ان الحركه الريف هي رساله اللي من خلالها يوجه المغرب ولا يوجه النظام ديال نظام الحكم المغرب يعني حركات اجتماعيه اخرى باش ما نخطوش نفس الخطوه اللي خطاها يعني حركه الريف. وشكرا. شكرا. غير اللي بغيت نقول انه احنا ما دخلناش هنايا في تاريخ المغرب مثلا من عهد مبارك البكاي الى حدود اليوم، ولا من قضيه عدوبه الى حدود اليوم. غير احنا اقتصرنا نبقاو غير في واحد منطقه معينه من المغرب. غير اللي بغيت نقول ان يعني قلت لي سياسي، فهاد النشطاء هؤلاء النشطاء منين جاو طالبين بهذه النقاط الثلاث على اساس انهم لا انتماء ايديولوجي لهم، فبمجرد تلبية هذه المطالب الثلاث سيعودون إلى منازلهم. ما كاين لا سياسة لا، ولكن السياسة هي اللي خصهم يقوموا بها هما السياسيين اللي كيقولوا احنا سياسيين. كاينين أحزاب سياسية في المغرب هما اللي خصهم يديروا شي حاجة. أما هؤلاء النشطاء هما جاوا بمطالب اجتماعية محضة ما فيها لا سياسة لا والو، فيها مدرسة، مستشفى، عمل، وانا نرجع لداري. ما ندير سياسة، ما ندير حزب، ما ندير والو. ولكن السياسة لها مواليها عندها مواليها. والسياسة بحال اللي كنعرفو دائما راه ما عندهاش أخلاق. السياسة ما عندهاش أخلاق، فين كاينة المصلحة ديالها كتواجد تما. هذا هو. لأن شحال من واحد في المغرب كان كيدعي طوباوية، ولكن ملي وصل للمركز صنع القرار رجع أكثر من قال لك كم من يوم بكينا منه وعندما أصبحنا في غيره بكينا عنه. يعني خصنا واحد الرد سريع. راه كل شيء السياسه راه تحرير الدرهم السياسي.
تجريب الاعتقاد السياسي السياسه، الحراك في عمقه سياسيه، راه الحق في العمل السياسي، الحق في الثروه السياسيه، الحق في العين الكريم السياسي. ملي كيقول لك السياسي العمل الحراك ما جاش باش يحسن السلطه، غير باش نتفقوا صافي، ولكن في العمق راه كل شيء سياسي وماشي عيب دير السياسه، وحتى الدستور المغربي والمواثيق الدولي كتضمن باش تمارس السياسه. هذا نقول زعما الحراك اللي فيه ما جاش باش يحسن السلطه في هذه المرحله، غير هذا الشيء باش صافي لا زعما كل شيء سياسي والحراك في عمقه سياسي. Non, j'avais pas prévu, mais bon. Voilà. Notre camarade ou notre frère essayait d'insister sur le politique. Donc, les revendications que les populations du Nord, en ce moment, essayent de l'élever, donc le quai revendicatif. Donc, le camarade disait que pour l'instant, il faut qu'on élève en gros plutôt le conflit. Il parle des rapports de force. Du coup, il se pose la question, est-ce qu'il ne faut pas plutôt aller vraiment plutôt un parti, ou plutôt un parti politique qui doit porter ses revendications, si j'ai bien compris. Aziz Ahmed répondait non. Pour l'instant, les gens, nous on fait pas, plutôt les gens qui ont porté ces revendications sont des gens simples, ils ont demandé l'université, du travail, ils demandent, ils réclament, comment dire, voilà, des hôpitaux. Par contre, s'il y a des partis politiques au Maroc dignes de ce nom, c'est vraiment ils font leur travail, c'est à eux de le faire. Pourquoi pas? Ils se posent la question pourquoi. Mais on sait très bien, quand on parle du système, on englobe tout dedans, y compris ces partis politiques. Parce que pour l'instant, est-ce que vraiment ils sont en mesure de vraiment, tiens, en parlant par exemple en Algérie, si vous avez bien entendu hier, un parti politique, il a demandé à tous ces voilà, vous avez suivi les infos, de descendre dans la rue, voilà, et de démissionner plutôt du Parlement et descendre dans la rue. Voilà. Ça c'est du travail. Mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les partis politiques au Maroc, et d'ailleurs ils sont loin. Par contre, notre frère Ali disait que tout est politique. Et là, je pense, à mon avis, on peut le rejoindre, effectivement. Quand quelqu'un sort dans la rue pour réclamer du travail, pour manger, pour survivre, ah bah, c'est de la politique, effectivement. Mais par contre, et c'est la question qui se pose en ce moment, est-ce qu'il ne faut pas vraiment, au moins ici en Europe, pour tous les gens du diaspora, ainsi que tous les démocrates, réfléchissent sérieusement comment on doit travailler ensemble pour un avenir meilleur pour nos enfants. Parce que nous, je pense à mon avis que, bon, on a fait notre vie. Voilà. Merci. بداية ونحن نتواجد معكم في هذه المحاضرة هذه. كتعرفوا بأنه كاين واحد إضراب عام بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد عبر ربوع الوطن، ونرى كيف تدخل النظام القمعي الهمجي بالتنكيل بالأمس مراكش في قلميم عبر ربوع الوطن. مجموعة من الأكاديميات عرفت تدخلات همجية. النظام هذا الذي يتعامل مع مربي الأجيال، مع الأساتذة، مع المعلمين الذين لا يحملون سلاحا لا يحملون إلا الكلمة بهذه الطريقة، فماذا تنتظرون أن يتعامل به مع نشطاء الريف ونشطاء المغرب وجميع المتقين عبر ربوع الوطن؟ بداية كنحيي سيدي أحمد وخالتي زليخة على التعب ديالهم والمثابرة ديالهم، لأن سي با ايفيدون باش التحركات ونفسيا والضغط والشارع شهدنا حتى سيدي خليفة 2008 والعائلات وكل ما يقال، ولكن نحييهم
وكنأكدوا على التضامن ديالنا المبدئي ولا مشروط معكم العائلات والمعتقلين، ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون قيد ولا شرط. غير هي الفكرة راودتني فكرة عندما كان السي أحمد كيهضر على ماذا يمكن أن نفعل، ما يعني تمت الإشارة إلى جميع المحاولات قصد الوصول إلى حل إلى حدود الساعة ما كاينش حل، وتمت الإشارة إلى رفع الوطن، الراية، النشيد الوطني. يجب أن نعلم جميعا بأن النظام لا تهمه الراية لا النشيد الوطني، تهمه مصالحه. وسأعطيكم جردا تاريخيا بالنسبة لأحداث الريف اندلعت عندما قام الشاب محسن فكري بكشف واحد اللوبي مافيوزي يتحكم في أعالي البحار. يعني هذاك الشيء ديال السمك راه يخفي ما يخفي هذاك الشيء ديال القضية ديال السمك، هي الشجرة التي تخفي الغابة. أعطيكم مثال، في 97 في مدينة أكادير عندما تحرك النقابي الشهيد مناصر وتحرك معه مجموعة من الصيادين وقام بمحاولة معرفة ماذا يجري في البحار في ميناء أكادير. ماذا كان مصيره؟ اختطافه، اعتقاله، قتله، رميه في البحر. سيدي إفني 2008 قام مجموعة من الشباب بمحاصرة الميناء سيدي إفني. بعد 8 أيام ماذا كان هناك تدخل همجي بجميع أنواع قوات القمع، التنكيل بالنساء، الاغتصاب، جرائم لا يمكن لا تعد ولا تحصى إلى حد الساعة. وبالتالي لا يمكن أن نختزل أن النظام رفعت العالم وأنا يظن ينفذ العالم ولا المهم المصالح ديالو. وعندما يتحدث سيدي أحمد كيقول بأنه راه يعاني، بأنه راه الناس كيقولوا هو كيستقوي بالأجانب. أنت لا تستقوي بالأجنبي، بل أنت تتواجد بين أبناء الوطن والمغاربة وأبناء الريف. الذي يستقوي بالأجنبي هو الذي ينهب الثروات في المغرب ويدشنها ويكدسها في باريس وبنما وفي حدود، ويستقوي بالعلاقات القوية مع الدول الأوروبية. على أي لكي لا أطيل، سأقوم فقط بمقارنة بسيطة. المشكل هو في الشعب المغربي، لأننا نحن مسؤولون، نحن جميعا هنا مسؤولون عما يعانيه النصر وجميع المعتقلين في ربوع الوطن. لأننا عندما لا نضع أنفسنا مكان هؤلاء المعتقلين ونفكر لماذا هم يتواجدون الآن في السجن ونحن نأكل ونشرب ونخرج ونفعل ما نشاء، يجب أن نضع أنفسنا مكانهم. لأن عندما تنادي لتظاهرة ويأتي 20 واحد ولا 30 واحد تريد أن يخرج المعتقل لا يمكن. تحدث السي أحمد عن الستينات والسبعينات، أنا لم أكن هنا ولكن الإخوان ديال التيميف حاضرين هنا كيعاودوا لنا في 1990 80 عندما كتحرك مظاهرة في باريس كتحرك 10,000 20 30,000. لما كتحرك 30,000 في باريس راه كتخلع النظام. لما كتحرك مظاهرة على الأقل كاع اللي يجبد يجمعك 50 ولا 100 واحد. إذا المشكل في الشعب المغربي. تحركات سيدي إفني كلاو الأعصاب بوحدهم، تحركوا الريف كلاو الأعصاب بوحدهم، تحركوا الجرادة كلاو الأعصاب بوحدهم. عودة إلى الأحزاب السياسية، أنا بعد الموقف ديال الشخص سي لا بوليتيك لي بارتي بوليتيك ماروكان سي لا بوليتيك، لأن سي لا بوليتيك لأنه لا يمكن أن تنتظر شيئا من حزب تعطى له الرخصة من النظام وأن النظام تتواجه من أجل أن يعترف لك بالحقوق ديالك والكرامة وكذا، وتعطى لهم لي سيبفونسيون وتعطى لهم خريطة طريق لا يمكن أحد أن كيف ما كان هذا الحزب هذا مع الناس بعد اللي جربهم إلى حدود الساعة. إذا وبالتالي يجب على الجميع أن يعي شيئا ما، وأنه الشعب المغربي عندما يتحد ويدافع عن حقوقه سيضطر النظام إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولا أدل ذلك في 20 فبراير هذاك الخطاب ديال 9 مارس راه ما جاش عام بدر، ملي شافوا الناس القضاء كتحمض هبطوا وتنازلوا. هذا هو ومرة أخرى سيدي أحمد كنحييك، ما زال مسارا طويلا قدامك ونحن معك إن شاء الله إلى أن نتقابل صراحة وتحية. شكرا. على أي حال سأترك الكلمة أخيرا لك. Oui, bonsoir. Je suis kurde. Alors, bien sûr que je soutiens les revendications légitimes du peuple rifin. Et puis,
En tant que Kurde, je voulais dire quelques mots pour ce soir parce que ça va toucher le discours de maman qui m'a touché. Et puis, j'ai écouté maman elle a parlé pendant 5 minutes et puis c'est le papa qui a parlé, 10 minutes ou un quart d'heure. Et puis, vous avez posé des questions, c'est le papa qui a répondu. Alors que maman, elle est capable de secouer des poutres qu'aujourd'hui nous pensons intouchables. Si je fais ce critique, malheureusement en tant que Kurde, nous avons davantage d'expérience. Et puis, si vous soutenez maman, en regardant comme ça, on a l'impression qu'elle sait faire que de la cuisine. C'est au contraire. Alors, si vous marchez derrière elle, si vous soutenez, si vous questionnez un moment, je suis sûr, dans quelques mois, elle est capable de faire marcher des milliers, pas seulement au Maroc, mais ici en France aussi. Et je pense que si vous voulez que les prisonniers politiques, vos proches, soient bien traités ou même relâchés, et vous, le papa, si vous voulez que votre fils soit libéré, soutenez votre femme, mettez en avant. Oui, c'est une orateur incontestable. Je suis sûr, les dirigeants marocains, ils n'ont pas peur de vous, mais d'elle. Ils ont peur. Voilà. Eh bien, vous êtes la bienvenue, madame, continuez, n'écoutez pas le son. C'est vous parlez avec votre cœur, vous convaincre tout le monde, pas seulement les Kurdes, mais tout le monde, même le peuple marocain, l'ensemble, ceux qui sont un peu humains. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez libérer votre fils. Merci. Le comité de soutien mauricien soutient. Kurde ou quel pays? De Turquie. Juste un rappel, notre soutien et solidarité totale au peuple kurde en Turquie, en Syrie, en Irak et partout. Et ça a toujours été notre combat aussi. C'est un peuple ami et même frère. Et on est toujours derrière vous. Voilà, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer aussi. أتأثر بالنظام يخص شميع على السمسوار عزاء أحمد شميت مع الدفاع الشيخ تبع الدفاع الشاب ما يميل لأن شمس تصورنا voilà juste moi je dis toujours que la vraie Zafi chez nous c'est elle je le dis personnellement ça je le répète toujours et juste pour information le samedi là le 9 il y a une manifestation à Düsseldorf en Allemagne et la tête d'affiche c'est elle c'est le symbole là. Parce qu'aujourd'hui, les Zafis, c'est un symbole commun pour tous les riverains. Et le pouvoir marocain fait tout pour casser ce symbole. Et vous avez raison. Madame Zafi, c'est notre symbole. Et il faut voilà, on a ce qu'on pense, ce qu'on souhaite et ce qu'on va faire. Parce qu'il a un courage extraordinaire, cette femme. المهم إننا نختار الدم زوارو الشمع عندنا غارة هويا باش تفضل عيسى غادي تجيهم جنة لأن غادي تدعوا من الخمار ولا تحية نضالية حاضروا 5 سنين نتبعها مخرين تقناصرين ويطرح ذا مسكارو وديالي الخبايل موثرين العذاب ولا شي حاجه امني غير غنمشيش دائما قاسم مغارين هاقي من ما قسنت هاقي فورا شكيكن مرمي ما نسيتش مسيرات فورا كيسندو خاي كزد القمع يمتاز ولا بدا يقمعانا ونتي جي شي انا نقول يتحصرنا بجو مكان زماتو كوال يتاز دغاي يقري خصك تمشي يقري ميا يقري زعما قشميت انت تجمعنا يقري خصها ما تقول خاصو كوخشي يكسد الشارع وهي تكسد شي الشارع اظفار وجغل يكسد إن يجي النهار خصك تمشي بحالك إن يولدك باقي ما تحكمش وانت لا كتخرجي في المسيرات غادي نخرج في المسيرة إلا حطيت القوة ولادنا ولا عندك دير شي حاجة ديرها بغيتي تشدنيها أنا ديك الساعة
حبلة بالأحرار زغرقي الفجر هدى من وراه زغرقي الفجر هدى من وراه يا أمي يا أم الثوار حبلة بالأحرار زغرقي يا أمي يا أم الثوار زغردي الفجر هدى ونار زغردي شكرا. مانيش دائما القرينه صيروا نغسل ما مغرسقه مابقاش نداوي اش نقول لها كيدير خاص يا ريت هذا يداوينا كما كيدير ميمي بقاش نوجه شي غنهضر عيب انا في الحبس ولكن انت في خرج الشرف تجي انت في الحبس خرج الحاج دافان ما نغسل يعتقلن هذا دادي نص انت دازنا يعتقلن يقري قد الشم كيتجمع ثمارين هنا شو جمع بالماري ماري القاس انت وصلت قال معتقل فوندران فنين خصنت الفون ديني بدا وصلت ولا وصلت قادك زيد الفا السيده يفخنا شنين يفخنا والنار تيتوشنا الخدمه المعالجات تاع خمانيني شي ما نتفوتش نتفوق شي حاجه تعبان وشنين دائما لقنا التاج خيجتي فينا سينا نداولنا دائما لقنا نداولنا الا عطات فون شنيت نظر نزير حابس شنيت نظر نظرك ان شاء الله من ميدان تيجر ولكن شي محاصرين عارف تحصلنا الغزمه بفوق غزه اثنين دماير ثلاثه يتصدعي يقراك فضوا هادشي انت كاشيش من غادي مش حتى حاموشي ندخل ولكن تقدر الناس الاستنطاق تاش الناس نصالح موقات فينا قاد ندير بزاف تاع حاموشي انا خاطر قدنت نسيت العائله نسنت قدن خسرت قزار نشنت ولا نمر مي نخدم بعصات في حاموش يعني ذي فن شي تحترم من تفيش قيل مظاهرة اللي غير تفيش تفاض وخا اكي كي قال اشي سقسا خوتي اللي راح توال لا اني ذا فن اني اتجهنا الحج نتاع فني مشينا نتشي يسيتنا غادا كرفصنت اخصن كرفصن يني بغي شي وشكرا. خصكم تعرفوا واحد القضيه راه منين تعتقل ناصر بزاف قالوا له يا اما تقول الحقيقه يا اما نجيب والديك هنا. المجاوي قالوا له يا ولد كذا راه غادي نجيبو مراتك وبناتك لغرض ما لان الكلام اللي كيقولوا دوك الناس المعتقلين يعف اللسان عن ذكره. على هذا الشيء هذا لان السيد ابراهيم بوزيان منين تمت المداهمه ديال دارو تهرست باب الدار وباب الغرفه فين كينعس هزوه كان ناعس امام زوجته وبنته. يعني شي وحدين راه ما كيحترموا والو لا اعراف لا اخلاق لا كذا لا هادي لا علي. En fait, juste pour information, Khadj Zulira, comme on l'appelle, Madame Serdo, il s'est fait opérer le 17 février à Paris. Voilà, il est toujours, il passe au front, mais il est fatigué, il a subi une opération sur le dos. C'est sa première apparition publique depuis son opération, juste pour rappel. Voilà. Il a participé au mouvement populaire IFAN de l'intérieur, il est sorti dans les manifestations, comme tout le monde. Juste pour information, même Aziz Ahmed, il n'a jamais apparu publiquement que le jour après l'enlèvement de son fils. Je parle d'enlèvement parce que je ne parle pas d'arrestation. Voilà. Et le jour, il a toujours été présent dans les manifestations. Et aussi, le 8 mars dernier, à l'occasion de, je crois 2017, 8 mars 2017, à Al-Husima, non, pardon, je parle de l'année 2017, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 2017, les femmes RIFAN
ont organisé une grande manifestation avec des milliers et des milliers de femmes. Je crois que c'est Khadija était présente. J'ai dit voilà, il était présent. Voilà, pour vous dire, et pourtant il était malade parce qu'il a aussi un cancer et il a un problème de dos. En fait, il est très fatigué et très souffrant. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux, mais pour vous dire qu'il a toujours été sur le terrain. Il ne commence pas aujourd'hui, il a commencé il y a 2 ans, il a participé, comme la majorité de Orifin, à soutenir le mouvement et à participer. Voilà, il y a une phrase qui m'a impressionné, il a dit qu'il sera très honoré d'être avec son fils à l'intérieur de prison. Voilà. En gros, voilà, il a peur de personne, il exige toujours et il demande la libération de son fils, mais s'il faut y aller à l'intérieur, ben, il est prêt à y aller, il n'y a pas de problème. Aziz Ahmed aussi, il nous a parlé de la torture psychologique et physique subie par des prisonniers politiques. Nasser Sezafi, pendant l'interrogatoire après son arrestation, on lui a dit soit tu signes les procès-verbaux, soit on ramène tes parents avec toi. Mijaoui, qui a pris 5 ans de prison ferme, dans les procès-verbaux, pendant son interrogatoire à Casablanca, on lui a dit bah, soit tu signes, soit de signer, c'est leur vérité, les procès-verbaux, soit on ramène ta femme et 2 petites filles, voire plus. Voilà, on lui a menacé de 10 choses très très graves, c'est sa femme et ses petites filles. Et ce que Aziz Ahmed nous a rapporté, ici même, de toute façon, c'est les journaux marocains, ils ont parlé, quelques journaux marocains ont parlé de ça aussi. Voilà, pour vous dire que les femmes rifins, ils ont toujours été présentes pendant le mouvement populaire rifin et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà, merci. Devant, c'est tout. Oui, personnellement, je suis pour. Mes frères, mes sœurs, mes amis, mes camarades, on arrive à la fin de cette rencontre avec vous au nom du Comité de Paris, au nom de la Fédération des comités de soutien au mouvement rifin. On vous remercie et au nom de la famille Zefzafi aussi, on vous remercie. Aujourd'hui, normalement, on devrait recevoir Madame Alia, la maman d'un autre détenu politique. Malheureusement, les démarches administratives, on n'a pas été, voilà, on n'a pas été dans les temps, donc il n'est pas avec nous. On souhaite la prochaine fois qu'on invite d'autres familles qui sera, voilà, en direct avec vous. Donc, comme je disais, au nom du Comité de Paris, au nom de la Fédération, on vous remercie. On remercie la famille Zefzafi d'être avec nous aujourd'hui. Rendez-vous après-demain, le 9 mars, à Düsseldorf, pour ceux qui peuvent y aller. Donc c'est le Hirak, ou le soutien au Hirak au niveau Europe, organise une grande manifestation à Düsseldorf pour soutenir aussi les détenus politiques, soutenir aussi nos leaders qui sont aux prisons de Okasha et dans les prisons et tous les prisons de Maroc. Donc on arrive à la fin, on vous remercie et à la prochaine. الفيدراليه ندعم الحراك الشعبيه ديال فرنسا سكات الدعوه جات هاد السيمانات الاخرى سكات الدعوه القنصليه من فرنسا لطنجه سكات دابا السفاره من فرنسا الوزاره الخارجيه في هاد السيمانات وخاص داري انشاء المهم واقف انشاء وخاص داري انشاء قاعش المهم جا مبرمج وتوسي شاب من كمعلومه يلا تقدروا